Maayong adlaw mga higala. Welcome sa atong pinapaunang episode sa Chika Chika Tubay. Ako di ay si Ana. Iyong kuyog sa mag-adlaw nga panagstoryahanay. Katawa o kinabuhi. Ug ako si Mark. Sige lang tag-chika din bahin sa tinabuhi. Trabaho, bugma, ug bisan unsang butang nga makapakatawa ug makapahinoktok nato. Ready na ka, Ana? Ready kayo, Mark. Ang atong topic karon kay pagpangadye og paningkamot. Sa ato pa, nganong importante nga mag-ampo pero maningkamot gihapon. Tinuod. Nindot kayo ni nga topic. Kidaghan sa ato, maingon lang nga, bahala na si Lord. Pero way buhaton. Pero sa tinuod, dapat magpinabangay ang pag-ampo o paningkamot. Sakto. Ang ampo, mura pag mapaggiya ba? Tari ikaw gihapon ang mulakaw sa dalan. Dili man pwede nga mag-ringkod lang ta, maghuwat, og lam og milagro. Unya, wa tay gibuhak. Maayo kay na nga punto. Sa una, sige ra kog ampo nga makapangitag trabaho. Pero pag abot sa tinuod, ako pod mismo ang naningkamot si Jig pang-apply, bisag kapoy. Grabe, agid na. Nga karon, na kay stable nga trabaho, di ba? Answered prayer kayo. Pero kay naar kud kay paningkamot. Exactly, mga higala. Ampo ta permi, pero ayaw kalimot nga lihok gihapon ta. Kaya ang panalangin, di raman na ihatag ang itaon sa nato. Bitaw, ug sa sunod natong episode, ato sa hisgutan unsaon pag-deal sa stress ug pressure sa trabaho. Exciting kaayo. Salamat sa pagpaminaw, mga bay. Ayaw kalimot, i-follow ang podcast ug i-share ni sa inyong mga amigo. Salamat. Hangtod sa sunod, amping kanunay ug chika-chika tabay. Shout out na ko sa mga Pelaja sa Dawson Creek.